Fernando Carrillo, aktor ganteng pemeran Fernando Jose dalam telenovela Rosalinda, di masa mudanya memang dikenal sebagai sosok pria yang gemar dengan kehidupan malam, hobi berpesta, playboy, dan suka berselingkuh. Diakui Carrillo, faktor kepopuleran yang diraihnya dengan begitu cepat dan banyaknya uang yang ia peroleh membuat dirinya lepas kontrol. Karena populer dan banyak uang, ia pun dengan mudah membeli apapun yang dia inginkan, termasuk rumah, mobil mewah, serta barang-barang mahal lainnya. Ia juga mengaku sering berganti-ganti pasangan, bahkan pernah suatu kali ia memiliki pasangan 4-5 wanita pada saat yang bersamaan. Está muy loco, Jordi, está muy loco porque ahora a los 50 lo veo y es como que uno vivía en una nube. Creo en el karma, Jordi, y yo fui siempre un golfo, un mal novio, un mal esposo, o sea... ¿Cuántas mujeres crees que anduviste al mismo tiempo? Anduviste me refiero a salir, o sea, que hayas dicho, hubo un momento donde había 6 personas a las que veía, o no sé, 5, 4, 3, 10... 4, 5... Pero ¿sabes qué es lo loco? Que pensábamos que estábamos muy adelantados, y como éramos artistas y famosos y con dinero... Selain itu, Fernando Carrillo juga mengaku pernah berselingkuh dengan wanita lain tepat di hari pernikahannya. Aktor yang masih terlihat ganteng di usianya yang lebih dari setengah abad itu menuturkan, ketika ia berusia 20 tahun, ia menikahi aktris Venezuela lainnya, Catherine Fulop, yang berusia 23 tahun. Saat itu, kedua selebritis tersebut adalah salah satu pasangan yang paling populer di Venezuela. Karena itulah, pernikahan mereka pun disiarkan secara langsung di televisi dengan meriah. Namun, usai upacara pernikahan secara sipil selesai, Fernando Carrillo lalu pulang ke rumahnya. Ia kemudian bertemu dengan tetangganya, seorang wanita cantik dan seksi. Tak diduga, Carrillo dan sang tetangga pun melakukan hubungan suami istri di atas lantai dalam perjalanan menuju ke apartemen mereka tepat di hari pernikahan Carrillo dengan Catherine Fulop. Selang seminggu kemudian, Fernando Carrillo dan Catherine Fulop mengukuhkan pernikahan mereka di gereja dan melangsungkan resepsi yang meriah. Pada malam harinya, usai pesta pernikahan mereka yang berlangsung meriah tersebut, Fernando Carrillo membuat pengakuan kepada Catherine mengenai perselingkuhannya dengan sang tetangga. Meski syok dan kecewa, namun di luar dugaan, aktris cantik itu memaafkannya. Sayangnya pernikahan pasangan muda itu hanya bertahan selama 4 tahun saja. Usai bercerai, Catherine Fulop pun membongkar perselingkuhan Fernando Carrillo ke media. Te casas muy joven, te casas a los 20 años con Catherine, ¿no? Catherine. ¿20 años tenías tú? 20 años. Estás muy chico. Y ella es más grande que yo. ¿Cuánto tenía? 3 años más grande que yo. 23. Yo- ¿Qué se casaron tan jóvenes? Cuéntame, ¿se enamoraron? Éramos la ¿Qué pareja pasó? más famosa de Venezuela, éramos como en ese momento la Cindy Crawford y el Richard Gere que estuvieron casados de América Latina. Teníamos dinero, compramos un penthouse en una zona muy linda. Dormíamos juntos como hacen todas las parejas de jóvenes a las 4 de la mañana. No puedo, tengo que despertar en mi cama, en mi casa. Oh, llévate a la casa. Y nos vamos a casarnos. Entonces le dije, mi amor, vamos a casarnos, qué hueva, ¿no? O sea, vamos. Ni siquiera sabía que se daba un anillo. Nunca le di un anillo. ¿No sabías que dar? Nunca O sea, ya sabías tener sexo, pero no sabías que había que dar Vamos anillo. a casarnos, amor. Te va. Y nunca me lo pidió, nunca como que no era... Nunca le di un anillo, nos casamos. ¿Cómo fue la boda?
La boda fue televisada, nos pagaron No. una lana, que en ese momento era una lana, creo que eran $150,000. Y entonces, cuando nos casamos por civil, me regreso a mi casa después del matrimonio y me encuentro una vecina, Carolina la vecina. Y pues nos subimos en el elevador, paramos en el elevador. Siempre nos habíamos tenido ganas, paramos en el elevador. O sea, ya se habían visto, ya. Pero teníamos años viéndonos. Y le dije, vengo de casarme, ya. Y paramos en el elevador y bueno, tuvimos sexo salvaje entre el piso 5 y el piso 7, 6. No debió haber sido, la verdad. Abres la puerta del elevador, y ya no se mueve. Claro. Y entonces una semana más tarde me caso. Ya por la iglesia. Por la iglesia, fiesta, show. Súper arrepentido. En la noche de bodas le digo... ¿En la noche de bodas? Sí. ¿Tú hubieras esperado a la otra mañana? La verdad que sí, ¿no? Vamos a limpiar, y perdóname, y yo te perdonaría también. ¿Te perdonó? Me perdonó y estuvimos, después de eso, 4 años juntos. Saat ini, Fernando Carrillo telah kembali menikah dengan seorang gadis cantik asal Meksiko bernama Maria Gabriela Rodriguez atau Gaby, yang usianya terpaut 30 tahun lebih muda darinya. Fernando Carrillo dan Maria Gabriela Rodriguez bertemu pertama kali di Tulum, Meksiko di akhir tahun 2019. Keduanya pun langsung merasa tertarik satu sama lainnya. Kemudian pada 16 Januari 2020, mereka sepakat untuk menjalin kasih. 3 bulan kemudian, Carrillo dan Gaby mengumumkan pertunangan mereka sekaligus memberikan kabar gembira mengenai kehamilan Gaby. Kemudian pada 16 Januari 2021, di sebuah hotel di tepi pantai Tulum yang indah, Fernando Carrillo dan Gaby yang tengah hamil besar saat itu melangsungkan pernikahan secara sipil. Pernikahan berlangsung secara sederhana dan hanya dihadiri oleh keluarga serta sahabat terdekat saja, terkait dengan protokol kesehatan yang diterapkan akibat pandemi virus COVID-19 yang melanda dunia saat itu. Tak lama kemudian, pada 10 Maret 2021, buah hati keduanya pun lahir. Bayi tampan itu kemudian diberi nama Milo. Kelahiran sang putra disambut dengan bahagia oleh kedua pasangan tersebut. Agar dapat terus bersama dengan keluarga kecilnya, Fernando Carrillo pun lalu memutuskan untuk berhenti dari dunia telenovela dan beralih menjadi seorang pengusaha. Ia lalu mendirikan sebuah hotel di Tulum yang diberi nama Bufo Alvarius Sanctuary.